بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم تسليم. بارنغال حال كونتون همبي كونسنا man tambe safe comme na taho afrique nga sinabo min kije nga dingra min visite ko nsi imaso ital kilin kilin wa imaso dole muyente tente ka kumba jami wala kono la na ta hana wala sa abe tembe minto ana be al hala minto baro keta hanja minna ane min beturi wa fonso long ha ital fanana katarbe ka kumba ngol ma katarbe muslimo me bel kafriga ba surtout minu ha kudo kya koto ala mina kudo kya koto alko fi salon ha fo ke ha bor min ke ka kuma jami'an koto aboro adunta jaminna awa fi soje halon ko ilo godo ma matinya min foti yan wala mu aketo wonya alfana nje o ka kuma jami'an jolo kono la awa tenten ke aje nyamin na ten abe tenne femman labaro nyin kan femman bala imaso inna ke kar sabat tilifulale mun bitite nyin keta le 12 avril 2020 bon comme avril nyin albi halo na dunya be nyamin na wato woto katraba abi mama surtout wato woto ko be garna betege faydo tamol mansonia jamal dengal mansonia wala ha wala sen toro wato dolu tama dolu fan kalim bullale manno si ladin gradol to katu fo ni mo minu ni hakan ha o kol organiser awa silo balantinya konagre e manno nala din gradolu fayda me keno wala mal sabana sawa tante min jinana bay neta fodo wala jinana sa fay na ko neta fodo ba na tala misir dala ha foy koje fon na tikili ha fo kombatana parce que tolton yilibe ma salfana sal ko lale par tolna tana na la sartu mole hasabu ki musaqul titarin fedo déplacement ma sonia wala mo natana lo bundala harfun din kije jani jama be madenna lebina lo harfu lo jelsa inte safalen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad wa sallim taslim wa ba'd barngal hal konto wurayna barnya contrôle muslimiya contrôle hafalen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh contrôle ko la bi njaka kumba jami'o njola dalaten nata hanala saha mu me bel kafringa yen hata afrique jamma hata bula france la katarbe dunya ton kan nano bema nga kannabo min kaliyen awa ka kumba jami'o ko to bibi en konsana hanala saha ko be al halamin to abe kenya min to abe etamin to alko fo mbesa ba kalma nyaminna ba mo min hi déplacer hanani na sahajan wotumo amanyi maha wotumo miri fanga jati man kamal wotumo ata mo kilingali to lay jante nda felenti danke mamadou badio fele awa al sidia fele surahata felenti nyina fana munne équipultin to la sakanna bo ke dingra beto hata afrique jan nimbi jan nale sidia la matal munna karmo hoti awa nim france la mu danke mamadou badio anin surahata al sem bejele ano sulte kene anin bendulal to jamen ko yinito ka kuma réunion min keta france je awa misiro ino koto réunion o siama bota kalmali je siama ngi bul fenga dunnato ngon sana hana wala saga mu me bel ka fringa yen ka finga réunion bota la commune keta koto anin bara min keta to al ko falso lo nyamin anin commune fana be touri bon ka kuma ngol fango ibe narin sa inte awa hanan ter misir dala ja al ko fo nsaka fu nyoma awa hala saha ko min nakita misiro ta min be touri na ala hanje urayna wala mu je ko ta ala sago nabi sago wala mu sallallahu muhammad mdanke fayda wala mu dante go tan surata e boyro mel hande ala sida e fana mbole mel hande fayda nin nata na kuma molote hambi habar ngal lallon ha foyen ko bumba batake misiro to bar siama fana be touri siama be touri ne tolu ko be touri jan felente karo man la janma karo la ta sororo lol matem folo ana ko no dugu kulu barbanto to jang karo man la yinma
joxe kulu fana be turin kuru kulu fana be turin ku siama ne be turin khatabla tapi kol la khatabla installation automate la fen siama ne be turin donc wala mo donc hambe sanna tanga gagner wala hatu ni nata seden sa ko to di fanga bulla ndol ba fe ngam fon sonolo fola ban dal dal wala situation qui était compliquée nyaaw ngolo foye a compliqué nyaaw nya ndol sen se porte de sortie so dal wala sanna tanga gagner be min nim folon sofo hanja ni fanga benala wala mo salam bismillah ok wabenta bo bari ngol bata bitanke Ousmane la dante gume bon baro bataje jami'o bun walu khata bun wala mata jami'o ma même finition ti wala fanga gole bo jante finition wala je touri finition o kem mamaka bon bun walu ka bunda wala wuli ka miri la wuli ka kule ko ça c'est simple mais walu be jante karo banto yamal la bon alnyabe plier la finition ken wala be touri techniquement bo globalement baro batama mais techniquement financement be touri kana wonu ko bari ngol yen ka ko mangul ka taja ga mo to luma ka fo do be touri nja a jami ngoke a vu nu jami ngo bentele ke fintale ke vraiment ni be dulaje ni sita may salo ne jati ko jami ngo godi mem bota adunta men bulu jang imango do kasare kala dunne adunta la dundula o ken fenti la era dintela franchement c'est une fierté pour nous bon combat ke kula ira baro woje e nyagalin tay sewata ka kumba bravo mais finition be tourinde bon c'est dans non pour la wala mo salam sabata yo me fono samilla yo abentale ko alay mamadou jana min fa ala sago annabi sago alu sago nga ko ke janne ni alay bullay ko la bulu alay khalifa kunisalu mo siama mawludo to benta wala taja ala hake ka kumba barindi ko min ke taw sumani ta na talo ko be la france nga beke bari baro keta nyawo nyandima e ko alay mamadou badio jana min fo finition wala hagola beti e me ka wa godo ba se ka wa baro le ma dunta minto bi avantage baba take ja hangoli e islam ja ha ko yinti surtout ka kumba ja na alfa sate le mujanti wolle lolu majigi taja be mo ken ja be mo sahari ni wolu bonso ba nyafe ni mbaro imbatana hanjang ibata me mo si ko to ku nyaaw nyandi bar ni ta fanam be je kala ja sa to diyale ko fanga be di duguti golulla ala sago annabi sago ba karamo ko be jantul me na fem fo karamo ko nyala alfa fanam be narin sai mken so le fo ka kum badingol ya ke ina musul ibata nyaaji alla jami'o ala lo aplango asifa anin karo sifa min jama asifa man siya ka kande kono asifa man siya lagide woto awa to ni malu le musininte to ni malu ala sago annabi sago alu sago wodingira la wassalam mo benala dunna mo robulu yani karamo ko benala janni duguti go benala voilà baro ganga kala yo barangal hambi albata misiro kono je ka kuma jami ngol kono te bara baba ta kya ko to bar bumba fana be turi bumba le be turi finition kem ma fanga ku siama ne be turi hambi mbulo be lorin be fi sabilillah ke ni musudin din keba mo surtout ka kuma dingali fango hawli hilo hi tesiti betege jami nga jala halamin to fasa boyinto fas tariya nyamin alfa min bi jabe kenyari ba fi hajami da ile kendo ku kana kila donc alisi to jawo ko le betege nata hana ma fele mu me bele kafur ngale ko be al halamin to alko fo be saba kalama sa te mo gol bata ger siaman kya ko to beta ku siaman kya ko to bar don din fana be tour hambe faydin safa bumbal fa be tour ko le mi tagge bumbal tour ne de voilà donc ba ite be baro kalama le est-ce que tu moitié le temps fort moitié dépense voilà kana no nyoma finition menje touri approximativement
entre 800 à 1 milliard. Parce que Tolu, c'est trop, ça coûte 100 millions, 200 millions, 300 millions. Tolu na euro. Non. Daletulun kana ɲɔgɔn ma ka kunba ngolu devis gratuit il faut compter 100 000 euros. Ouais. Voilà. Asabu nya do la kilo ma matériel be damen na lagine bi ani wal mesen nga menu je touri c'est énorme. Rabou. Voilà. Rabou. Tago njena kura Allah salo late alfal batana menala dantego laliye menal dantego laliye na takum minna alako fi safahamu anin kol be mutarifa nan bulle je nyamin na fi fanan safahamu surtout ha kaseti halame surtout ka kumbangolo al halame le de halame nyimala harfun min be na la italien sa enten halame nyimala parce que alfalu harfu kende siamani ita wala nyantala melale ni le mete safahamu ni fahamuta satare awa min ngadi yan wasake wala ke mako kola fana ni awa ale sidi amin nata ale sidi atanja wa fana harfu kende siaman nayita wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad wa sallimu me muslime jama be kontonna islamu jaha tokola awa bibibi nge ka kumbale le 12 avril l'an 2020 amantambi iko ngabara min to takama France asabo islamu jaha sababu la alay usmani jabi katarbe ka kumba alfaluma adingo min be kokan anin kakande jama anin tuba jama anin Senegal nin Gambie nin Guinée Bissau hataha Afrique to maluka ngabara min ke wosangola jamian ko to ka kumba abaru nata wala la sakadula abe tembe minto ba nimmo ha awa fendun dingirato awa ina ta lodula doje asetambe encourager la ka kudo ke baro bata damu tambataje fo nganale alfa alfa nan konto niveau be dan din jaminna godo financeta awa adanta da minna ani min nyokombe turi ani baro be nyaminna e ko ngakumo damu taw nyaminna almamo beja sate alfa beja gasama kunda dibasi kunda awa jahabi kunda ture kunda konto wo konto dumbu ya kunda nabe ka kumbaja wa islamu jaha tokola alay Mamadou Badio bota kami kulun hana tara koto hala lay Usmani ka ani islamu jaha karamo ko min bembulu ka kan deja wolo be bende alay sidi ya tanjamma nimme malo bar wo ha babalo na alay karamba sisi alay karamba tanjani alay babre mo ludi ngol mati mbe na tay ne koto hana alifal konto hantulo loila janni karamo ko be dafa danta fola awa ka kumba dingol ya milibe boring ko kan halon ki gabara minke a niveau be dan din janne bar fo ngal tulo lo duguti go lo folola ila baro be dang din jamminna ala sago annabi sago jama sago wodi ngiralem wala musalla ala Muhammad yo hambe ala sago annabi sago ala sago Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Barangal halu konton urayna barnya contrôle muslimiya contrôle man tambe save comme surata jana dantego milla na kungo mawliti ka kumbajan hana jami wala saha abe al halaminto abe Kenya minto ka fi réunion botala femmi naso te réunion to ho barahi dante jamminna ni to fan hagire min kyato hana wala saha hayta Allah hafoko afata nyamin na keto nyale bara bala jana kija har al khasororo kilinga saha al salon hafoko baro ketele jam na la misiro fa pilier la saha pilier kilin na min ba kotola anin awa mbe bolo jal men na misiro tumbe eta minto har da go fa amam ban wotumo awa hana kulema ma hana sororo luma hana hubato luma hana bula o karo ko la handugu kulo wata karo ham biiten jana sala kon lalate jana la saro salatal konote o mo alhamdulillah balate awa jigo min lata baringa to jam min hilu akole hajigol kamal le few ni ma la kanna man bala e hako ha zire la zire nya tan fulo bela e fa sana o italien sai bin na delegation nya tongo mu awa mitanke Mamadou Badio lati Abidjan alhamdulillah ne nda sa kolu kije
afanga bati déplacer abo kamikolo hanja hana baro la saha abe tembe minto abe ala hala minto anina karmo ba fango awa ngana min kijang 2016 la hana kanna bo kijang jami'o lo koto wulungo atala ha do ita jama'a na famin be misiru lola anin barajo min bato anin kumin be sadaka boto anin nyami be sadaka boto kumin boto isa kumin so to duniya jani alkiyama wulungo atala ha awa kuma ta barin aliyan jan wulungo mo se wata la wulungo betake nya halin tala hambe abela sahaka alfal bijan bambayni bijan awa nkotol bijan dogol bijan nala hanje wurayna wala munje ko hambin sa harfo dima kumi na mankirin jami'o lo koto baro nyimbe ko alnyaje min bela te nyimbe ko la kumi be turi se do itanye wo koto ndol kenya ha minje ngalon tolu ko be turi tolu wonta mana kuti karo felenti amam ballala misiro felenti kuru felenti hakan hamini ngala joxe ko hakan hanyabo saljim tadla ko hakan hanyabo morgu ko hakan hanyabo awa njejingira min fangata tenten je jal hawal late janga kan halele la jang nin dol safa ma ko almajaja awa min je lorinte wasifa me akendo wol bebe turinne ku siamane be turi awa barbay tolle bakal mahsian tuliti sa harfo dima se do ita jamaa ala ko fo awa faqamo stamma ka fulanya alsago bay mom lamine jahbi alman ba fango alba alhama lonne ban réunion folo jamam fako e to la harfuta jam wolingo xamme min bi la jami'o lo koto anin nata min bi la ani difficulté min bi la jami'o lo koto ani halahido min tanya hafu ko nin fenso tabela bar la nyamin na to la ho itaja idunga itanyamin na hakiyo nyale be harfo dila ma hambe kuto ma min be turin jami'o lo koto alko faso do itanya e fo de maros tambe stolo nyamin na wassalam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين بدل تلا تنتو المسبايا لا خبارين دو تنتو دون تمبالو من جان سنه خبويا خنيا اوا على المسيرو لكو سابلا يسافي كان تحرفو تنيامنا ابيتن فانفاندي jamaŋay na ku kuba sabale kafri jamaŋay na kuto wol me kuto no ko folfolo mo alal di marulati membe de jamaŋay na kuto khala sate mo hol la wakaluka khala ila benga fananka nyimbe ngay ne alla de maroni sate mo hol la wakalu hala baringal kan wala be baro en sembo bunyari non tan tuldun tabar la jamalo ha fasike mbuli al halina madam tal to menna ana ta kembuli nyame anaji al hal menna tin ngantere natin mai nale bar ko gule ta nyawnye dal tala di maro na bi kan ko kuninto o mi toro hampo khala wakaluka anin be haka alse wona ko bari ngal sago isabi kal na harfut nyame na ngare non kelje jame ngal na kule jang kata nyinde mar balati awa sati mo holla ko to anin bari ngal ko to men be jansen ni men be jani men be france anin men ba beto tani hata karam baya ma hata bula jahama awa ani hata bula tuba la ni senegali ani gambilu bari ngo bari na hamma ge jame ngal na ko to bo mbabe kalama bo baro fanan kabrin baro mutata nyamen na hata ke na hata bula musullani sati dinigalu ibe kha jame ngal ko mutale ko me wala kutanti mo fo ndoro e khayna ko lu nyato bon ame tongino mbulla ha sabuke amutata sobelela ani sabu ma men tatanya kulto mo alse wono sugo jama sago ni hammi ni albatan nari mbi fana awati jamen ko libe mbulla hammi aljanna je itamen mani ala halmen mati ani al khatu nyamenna alfan wada sedi abo jamen ala kuma ngayin lahido mutalalma ko de marla o de marla na hande ma jamen en nakuto atata ke dalsi kilinta atata ke de fenfendinti ala boji hafuda jan mawo nyalo barni men kem futata jan itige habu kumen kamma abedu no wala to woni kana woni sikaw bodi bola mo kana woni siko fenfenni nadi aba ale yon yal fana ba sati mo hodu awa ngany hono ne ja anin de maladu bari nga be bol kon fanni misil ma be bol kon la de malaw de marla abe ta bol kon la
alsugo no sugo baru batake sororo wol taran kon filo ben ba dula haja njawke wol khatun so tono ma ala ko fo non se bala ala batan de ba sororo nano be karu bata ban haba kono dugu kulo bata la metre fulo men fananga ka ke dan ngalo fanam bata ban sai wolo tugul ma men ben bulle jamangen no ko du sile khatar be bari ngal ma ani de mar la be ma misil mo be wala mu tol kuti tol khatol la jamangen kan ntulaya jan jele fanga habu dali dorom me jele ben non ntulaya jan fotolo alaka mo wala mun nyi juslati bi tem be kayrin jabi ma hasala kono bari wo sila ben ni sama sita abena la borale adun tolu ko yi ni mun sobe balati karo batala fam fulo yi fan sabo yi durwati na gosa ni til to ma fan yi bon wala kan ne hakaro suto wala be dasari bon mbata kata hanjang udulawo uloli be dasringala hatta wa isi hafi ko kurko min be fori ani almajaja kulu ani dusu ba jama madin dulawo jama madin la fu dus ken do khatarji awa almajaja fanam wonte mudu bon ani maksan ko fana hatabla marku ko fana ma ul be hakanne ha trayi ndigranto ani salji mutallalu ul be mankeri neten bari membe gole ari mo beti tem folo fero kamala ba be ke ferentenye bari membo be nyato wol mu tol koti ninga tolu sabo surte hay jabe ngay ganga wosi dianya janni sama be sila bari wo sabo fatanta mo homo hondinna ala bata hero kawti goy ba sate mo holu jabe ngay alota du alida kabrin froto lolalu e khaltala tara le kijan e khala min taraja hami wa alaw mbe tuguri ala walla ni men falan la ta'ala wala hadda skilinte habulan tulay koto wotata kenyi njusula tata kenyi hajaro doti ay safi ko me tolu ko ba nyinde sila ben hasa ko betite ala ko awalo tuti awalu mu me belidi ni men be badanna tolu ko ne kem nyinde kem sila ben hasa beti alsi ko nusugo jama sago khata jama khata habla bola ani sabu kanke usman anal jamalu nalu batam masakta urain nyin kon filu ne be bulle jam men be alay be alay ikhi sembo ini se wali sembo la jama ne ko ti hawalula ni se wali hakilu la jami'in na koti hawali wala ni se wali harja khel la jami'in na koti hawali wala sate mu holu akena muso na dinnigo ani mbola kasabo ka kum manin ka kum batana fanni misil modu ngani hollo be bata gere jami'in na kola bari ngamira mo homo woni ni ha na ha tre khada sikilin na til jami'in na kola ko hadu ngoto ni na de ha jami'in na sa malla ni se ni misele da sikilin go boma also kanu so jama'a sago ni o benyen ko kunni lumo bente kumati bani ka sabu ma sutulu menna ina to menti fi hafu lu bon ntuli menje kuma le jante non tentuli kuma kan ni se si jammen ni fa se si nono bari sabu ma suto kamala donc kon film men benna satenna jamen en koto wala jenti also no sugo alusago alfa babi jane mamadou babi jane fodi fana mbiya awa be khadolo ne jamen en koto bari ku men bata tama jamen en koto hata indam tarintili mahana wala bila insenaw kontrandi kalma bari wo meke biti mbe mento folo wala mun da konfilo tolu ko in konfilo yinga mel no Usman ale Usmani kon tolu ko in konfilo belene de wonte tulon ko di few sabo nyen jawu janne hatol la jamenga ala ko jusla hatranye nin ten ko har sanje nata ngalo hafun ko boku kenta do bidu ba hubol be bata ban non to ben telefew non to ben tele ko ma hadi nyamena sororo bata ban bari tol hala jamenga o kon filo benna alsego no so alsego woni ngira wol bije ho folo lo nyaat folo ale fo de bija awanse micro de fanama awa woni ngira wol mo alsego no so alsego se kumo dan no folo won sallallahu alaihi donc yo fayda voilà donc silenke baro kengen ajan la lolete naam ilay ni kanu mo bentele kende ke baro imbata karu faydo aji mbata sutem kartan nim fula faydo tan nim fula mbato jokki hon mi barla sa mbato jokki hon kabri ne sabu kanke baro imbata sigirine alay tasurani jamadi awa ani alay ko dai ka kuma ngal holo swasinya khitu franci baro yunkunna nin kumme be bulani godo siro o jamal lama itolo franci godo makari na dinnon ma awa kabri nata ntul fanan jang awa khamen taram bulle jan sala yon ise kati jam fanan se kati jang kabri nata imbiya si fayda bata katta nim flasi
mbe walla khata kabrin vitru ko ma ngadamu toloma khabono hana antivolma awa nkurali wala fi nga nyatili hubola bon hubo fana bandingo wala ko la nata nyatili karu ko inate karu ko bata simbula hante mondo bibi de ngiya menaten ken janabula le folo matabula folo khasabu keme wala godo mena bada ba donc ningodo dum banta jamaa sia jama memba den tan kunna karu ko ndar fo mo tanni ko fo tanni fo fo tanni sa fo tanni nani aho karu la aho sile bon wala wo balu on teman mal kuti nadal sale kesi membe bullan na kesla nin ko ko balu bota stamina guru nakhsla natu wala sala khawno no la sati mo kan kha tala bun singirtigi ni kha ko yibo tabi hada to tabi hasima tabi ita khabula sini do fana ngake ngayna wuli ne kam ala ko gono men be mbulla fa sen nafa fo do balu sembo hobo ni ko kha imbe bato ha wali songo bato aba ajana si jamana to mesino awan nada kew nyaale bon wo ban nato li bel sahabi dum wala kala godo men wata ba donc c'est que force fois wala albula folo hata wala la bojati nano lumbiti karo lala on bata sagi bari bite alhamdulillah ila jul fanantenna ni kha fo hanja menna ila godo wasratale nim benalo wal damtala c'est que fo ha renouveler ha ku kuta fo wala bi jebto bar folo inke o bata ban fiu alfa kanu sugal sago bon wala bi ni ha ni ka wala bi naam silen eja tolu minna ko folo nya tolu insila est ce que albata estimé telu ni albata est ce que albata mo konati hala sa ha yudari awa tolu ni asono benne min ñoxom est ce que albato lo tolu insebe min ñoxom ma woyinin karo ke folo hasab ke bon entrepreli ferente kiri bon khako mayinin ka même ferenti amman sonia bon wala hatum bo dandi no folo alisu mayinin karo ko folo barin kembilar ngale ken a godo be siala doni de ay siala de asayir ko na tolku ana walla saraku wonte man markuti ni sabu mal man sotala ten a kontulo kembella wala mo video min ka réunion ke dum men na français video la sahalate ñano la ñinen ta ala sa le mo karotil tan ni sabole tan fula iyo bon sini tan ni sab tan na daro sini ginni wala kala asan jalti 16 17 4 19 sangi sannano ti net sini ginni sannano kay non net lunnil voilà il va tailler donc attends la fin là benta si mol da ko bi voilà si tu batana tu ko si ga ko ala ko fo a cause ta no nya voilà yukhlallo kenyama bon karo inten jana karo wali karo menata kabringa karo la dam ta hana anten o karo konti batta metri carré wul kilin faydo dondi na ba jari kemenulu kemenal mohani woro metri carré wul kilin kemenani mohani woro bari metri carré tan nin kilin sagitale o malla bon simon fo toni tan ni wurula tan ni sagi nyoho sakunan la hoja karo koto voilà nimmen koto ko atolu ko jokki wala ntul bullate bon awa mbe wal halwol yo barngal albata bay mom lamin la harfu le me na alman ba fon albata la harfu le me jami be al halaminto abe tembe minto ani barata hidan tajamminna albata bele me silanken wala kem muy suhulo to tente konto filu min nabe bulkare wala mo ko tolu kote janin sama be sila ni ala ho fero sonia o seben na beteke parce que baro min jan keten sanje kana nana hana woto no homo hobulo wala nte ala o silanga ben na beteke awa wala kem surtout ka kumba dingalu fango ka kumba dingalu hi kanna boy ma beteke bibi hasiala je adu ni hakumuta ibidenta hakumuta ce bolo kuto le réunion min tamta sa en kurila ta dunia beje min matola ba ka kuma ta kete lumen na foto wulungo ko sifala ne manke baro kola dol ko ten fan ketele min fan sembo bu nyaatoti adu be larala nin ka kuma ta fan wulita tugun abe a sembo si ala folo tele pon be laro lale
bar fois sa te dingal fanga la hawuli hilo hi te cité donc fonna kumo ha adresse wol fana mala betega aha danke ba ita mu barako kala mala ajana min fo tolu ko enta ita din so mo fo mo tolu ko yo wo alors jani alfa lo nan tabatana estimation fo ka kumba fo ninkelu anin jaga nin karamba jami'o eno alfa lo ka fo ko alhamdulillah ka sala kono ntabata estimé 1 milliard frangine milliard kili frangine milliard kili euro wa keme wala be jami'o en banna ja ko la video la image sa gardi inshallah ni ala sonta fenkente mankele wala fonin do la tak parce que tout ko men joti ntol birim bola to sa en kam kolo asembo ko million keme siaman nam tolu ni million keme siama ni njiro men be la sanna bon almajaja ko bata fo kur ko bata fo morgu ko bata fo sarji mutala ko bata fo khana jang ka inauguration ok ka kumba dinga lun semen faluye alo ka gere jaga mbe ka gere ero wa ke magasto farangi ne milliard kili o sen samba na man taga bang membe la la kan iyo kumalam bare na miral to o baba nale bare wo kenta da sala tu abuli memma ka kumangolo je vous lance un défi ntendi ala yama mor bajol kamme milliard kilingo o be dunna la jam ajami ngone ba parce que baro ka miri la wuli vite mais finition o gole de adum pano ko be prévenir nja courant ko be prévenir et ventilateur ko be prévenir sonorisation ko be prévenir milliard kilingo mumba ko no fo peinture fana ngi bidange milliard kilingo mbato estimé wala musala lambari aji ko dum be nyaade forage ko be nyaade forage lasan sirifu wala khandima forage ko tuja kabirana to wan sale nyandu menna khatawul mo hanamla bila samantama tilmantama o kent jari fi wo jari bari ba sati habu jamaa sia nundoli ni na to wura lafungo yesu to karan mo hola sia sabla be siaman sanal jan nintilmo comme tilmo yo wato minate faydo janne soniata bon o fulama o fana mangunye o fulama fana mangunye iyo o be premier ligne a jahalungo konim preta wala ki senolo fana kelanya iso kele bon bar basile abena ta moyen kenya itulu khiyo trise menna wol mo khana libre nyante nga jedima wonti ko wonti to lefu vale khala kan kum fangale nim fangal la fitola donc fangale bi lolu conséquence la ala ko hanandi mawto donc kul bi la ngama bari ba ni khaybe ina rigo bela men kon filo benna nje ko men bulite ni ne kon filo benna wol be ni naru bela folo woni ngira do sate dingo alu be te tarine kende ke bari tasuri ale tasuri men nyembuli jante lo la bale bi la franci goni makani buluma adi njamadi bon bakulay wo jete bari a gengen ya inyabi ale tasuri men jante ni agon makani ngara wakan kende ke ato jante godo be dunna bari nate ji alo la hasia kende ke asaram forcer kende ke bon bari dinalu be hibaru me milela koto na nyamolu kebalu na dinalu imbe wakali nkem bilar ngala do kembeli buliji bari hi wakali ha aram forcer ko me jana fu nyamente do ka fama ba ni mo bi ko to kula ifana ngi kono mako bon mbo kenyawul bon nonte erelintila ni ko kugulo isen sambala wala sunati bon adun jamfana nim fana ngal men nati ke ñoma jang so dile kenne ke yammo sa dile kenne ke isa dile ndaduri bullale itolo ha nadu ngoto bari fana matu bulide nsemenno fana so kele mbe men la almamo la arfo kan ka kumba fo nin ke al si wakili konto filo men ja alfa la bi jante
ja ninga ko lu fagamu ja mi ngo fanga la banga konto filon tila de tolu ko menje jang wala konto filo beti sanje membe na la lo ko lulu wala janni sanjiti normalement nani wululu hakata ala so taso be jang aka kannabo ke bal souci même bila nga kata tolu kala folo nin tolu lata wala mo priorité tete parce que bara men janne ke ni sanje tatana akana na fela baru seno wala laka ya watabe so yo barnga alhambi albata awa bay mom lamin la harfo la men nalman ba awa kunta filmin be kira batayita hafa folfolo ten wala mutol ko te hala awa misiro kan hambe sa harfo di harfo tigolma bayin fode bijan bayin sankum fanan batana hanan tare awa bayin tasur min nala kumo folo fanan bijan mo saman batana sana harfo de be makilin kilin ni harfo lo minna ni min se do yitana koto sila jomba taala bayin fode ko de wala se harfo de bayin fode ma sa tare min ba fanan nya hala bayin mum lamin ta ka fanan soyita wassalam bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa sallim salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima misilme jama mbi kontonna misilme ya kontrola barinya kontrola amantambe ko alfalo jena men beita wallahi be muhammad kilinati hamme kilinne be bela wole mu jame ngayina koti ka kumba jang hasabu ke jonuti alay tasuri na dogul en be Paris tono ko jame ko ina wuli aru hala wuli so be jati le kamma hala wuli so be le kamma ngala ngol sa atolo lu ngalo yinu fe nyi so be le tude mu wonte kerimbi mo ci teta men na men ga jame ngati ne ya hatara ke nyato lo hero lo bilal o fente keri ni ala batatu ibati na to la auto wala dum fana sembila to khidima ko ba yo janan jammeita hanganni kon to filo men benna wala mo tole ko enti bari baro ko siya tapi ko fana batul de kana nyina fana ku tapi ka kanne wala tapi kana nyina fana ku ala so no se go ka kumba fonnin ke men bijan men man ta Europe mbay usmani sawu tuma wol fanan be fidawu la jang sai bata bunyin si fawo to bata biru to agodo khamaden khadun jamen to nin kunto fanan grupu be jan han grupu lulu wol fanan saki wonyale sawu san musol fanan bijan u fanan mawludu bare bile kunto ti khada munta kabi sagal di bala khagodo sara mawludu lu ko ka kumba sagal lu kabo kelu kam ka kuma musolo lo ke sai bata boto ba sagal ko bata nibuli sai sa madenne milo dulu milo woro mawludu iso sarale ko khadi ka kuma ke balu makhadu jami'at alu ni mo ko wali ma ke en fa ka folde wala khatu aseto dia bulu e ko baro yi e alo ko men ki Paris ngajele ana tere khadu mulo ko bo nim fana man bara sifa yinke asedi albulu awa foko be tantu misil bo men be ku kento foko be kilinkeli na tantule ana sago na alfalu bijam ale mo ba wiya nko do fonga batana fongo ba hana fo di bulla bari kata kan na didin lu tantu men khayn ko lawli wala mo ala tasur na la gurputi men Europe kono ba ni yamandiye wala ime chifake ime lama ise taka kidula kito ise taka sambongo lo kona kir khalo buki khalo nyatri khayin tuji adu nyina khafisa beti ara sa wono sa ko fo khay tantu ila bara nyi mala ara sa wono sa ko wali shaman ne biyan pilier inu nyim kilina mu me nin karole mu nin pentirle mu kundin toti de ko karole mu ala mini ngi bata fo ko yimbe mi kala karole de wallahi ba yo kamen fo nin fe man laka bara ken ante da sala to asa wono se ko jama se ko fo nga harfu danja bara lu na la baro lo wodi ngirale mo se fengo di alay mamadou bama
ase harfu don ni ita alay tan kum bijan insela ban alay ta sur bijan insela ban woluma ture kunda fana bele jan alay fode nde ni alay fode la a téléphone numéro le yenti 626 81 38 08 wonna numéro le yenti haru mbay Ousmane Boule Salam Almamo le numéro 622 72 78 83 nde tamol jani alse mbale mbale yo barngal albata wayin fode la harfo la me hami ta bata mitanke mamadou bajo la harfo bata to nyala di hafo godo minga kan khamisro inna bang ndel ba jande tande je ka kumbala ten je misiro le fanga dala nyabala le baro min sifa bata kija ngolo na kat hafo min godo min dita min fota ni ma la kan ne fe mambala abe saharin ke fan fan ngami tete hafo ko sati mugol fan sa gerle betege ala voilà bon min be tourinja njana talbata estimation le ke few milliard killing ay tourinne fa milliard killing bo nin ke mbafe la halla hasino ko la rango dum ko to la jami ngolo ko to hata kumi me tourin hata folo hala bango fa milliard killing nyine hite city awa 100 euro ni 200 euro asedo giratol de bar fo hata ho nyatole surtout boro min netegeta sino bunda dere surtout boro min fota ka kumba dingel ya abe ker na ko dingra kilinte de e hajjan wola ma mo le bele je minimi tabo han sinin ngai sate ha ni hata korila ma hajigata han jaga taksile han kuni sa mo le bele je jami ni han yin je tembe min de satra mo le bije minimi tabo jande ale annabi alaihi wakal hambi jami man ba man ke trop tard ala ha bo luwolum bul fulo ba ko to ala asamo ho nafa alihi wakali mena la harfu dila bayin sankum fanama satare hambi harfu min ba fananye jami ngolo koto ani awa boru kunyinto ani fasu koto asedo itanya koto alko fonna famo stamaka fula yamin wassalam اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم mbati la bangi me kamate na bangi me nuketa mata be me adiatanye abunya tamma sabu kankelu wololu dinningalu ti wololu khaym folo khanna sigjanne hantara ko ngadinya kiye jame ngala boyla wolungo dole silandi na ta foye ngalu ngadinya ka kuma dinga mu inu fananti nin fanan jiso me ano khajame ngala lan tel konna ilin ta kuma ilbe kulama alsano isago sabu kankelu wol folo inwali sabu kankelu idema lalu inwali inim baraka ka kuma dinga lu muso ninke khata nyim folota ha khana bulabila imam pasikula kumandu mo fana nim mote nin konko hainke bese wuli nin ko hain bo bese tesi muso ninke do meto do ma dinninga ninke ba do meto do ma barika kuma dingalu wondin kelu tabarakallah wondin kelu tabarakallah gasimi soto wondin kelu ani nam nyokolu ikitande mala balati baro nyinto ikita hamme ma balati baro nyinto itoro hamme men soto baro nyinto nderjati ma soto nen man ta be mfana baro nyinto bengo dron benta kuleto adung jamaa nemo lemu alga fem dimuta nin jamaa khamuta akha kasulut akha kamuta koti ada sadu dema o ketale jang lun kilin do man pasi
ntendi ninge yen alunga imbo ture kunda jagabi kunda gasama kunda ibesa kawa so man tarat يا ربي يا رحمن فاغفر ذنوبنا على سراغة الدنيا بنور بيانه على في لمن فات مني يعني يحدث منهم أول من جنانه بسر مثل الخيب قبل كيانه لو يغرب المرمى وترد تنفع الحجب اللهم يا ربي صل على محمد صل على رسولي اللهم يا ربي بالأسرياء المبلغ المؤمنين نسير سادات النبي والرسل المني براجلا المني براجلا لا لا انا لم تعالى ادمي كم مثلا الجنه لا تبات الكبرى كان جوربا المندنا كون الكلام با بانتال بيبغ من تجا خير بغل الماجيد لا بيبغ من تجا خير بغل الماجيد اسان سغو جما سغو mbata usmani mbati tantu ha de mar men kenna dinningalu imakilin khum imakilin mun ya ha dan tegele alfalu ye ise wati la fana ise watalla ise watalla nya bekan munna muho ise khaira tanke muho ye iluna abota jammenna non ra fisa ye dingira beti ni haje alla kila akhi nyaatali madina la ku kutante walmu idala ku fempenti yeje fo khairu kom fo fenti yenno fo geya tu o dingiralo asa na sago isago ka kuma fonnin kelu anim musolu ya kade mar ba kenna jamen na kodo luwolu nin kudo sita mbe konto filini nse tambi nyame fonnin kelu isaje ise kudo dan taganya konse ngamfande mala musolu ise fendo dan taganya kon ngamfande mala isatara na dakungo abe jando wo ben sokolari e khode maro kenal asana sago jama sago ara atala ko nimme ma amila salha fa nafsihi ni khani ma ke e ha ki fangale ni ha kurungale ke e ha ke fangale bara nyima anyima ka kuma dingalu e khol ke jamen konto ngoru mandun kuma jamen na koto ka kuma muso na kebulu dinninga nin ke babulu o manke na manta ka bengo afolfolo akitawleti ba jama atel munemoti nalu benta kuto ni haje din mena ba fini ke so sambala anta sambala asembela ibide identala le alu denta kumenna fanguli ata nyawnya do ha kundo janata do ha kundo ta alu sa samba awe hole kenye jamen konto odingirala asana isago bari make alfalu ke baliyen i haki fangale yen i make intoliyen i haki fangale i hantalu jusole la bar kumen bato isa italimu odingirala asana ko isago mbet antula koninkelu mbet antula kula folo lalu mbet antula ni khaje assistant bi afolo tale nonte ben folo la lumme silamba benna dinga sinta nyen dinga sinta nyen khafo be ken kala simangalla wallahi wa kan silanne fengo musombe ni nkili kebal kila jalumme ko hana alfatihata hadwaye ye baro folola wolungoto silamba be ka kumbala
mukhor so sale olungo men khafo ko ka kum ba din kasi ko ko wala be wo kono ke feren tem ko henjang wo mo hon tijang wo firi mo hon tijang men se o kono ke mukhor so sale men ko mo so ha kefu dumbulu ako naja ako ngati ko ngasi mo ke din ko kono bana nganseng jamang enfalo atakabula bang kila hormon abar inshallah summa inshallah abese sonia kila hormon abar jamang adola folo ul hormoni barko alo tanga ne menka ikafta ngane menka ani ikafta benga menka alfa folo ul hormoni barko jamang ako bese sonia wodingira asana ko isago sabu kankelu atel menu ende mala alma de mala ngane se tar mo ya nyawnya ase sare nyawnya ni masabu kanke soto amekeno odingira sabu kanke do alma de mala al khake al faluli baran ma ke al fal al khake wala bun munyinti wala fana mu jokhor lati atere mo sara ikamenke atere mo sara kula ikamenke o man so mbau salama be sarala alla bari mala odingira lam asan ki sago fo ngadanno har fo khasiya bara keso fo khado don nim odingira lam be si hakketu asan isago al moyde mala jamu na bango afango almadi alma asimaya anaja te kenya almadi alma kila hormona barko binu hormon ntemo hormon barinya sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam alfaynu wali alami mela na hakilin faati mbe kuma lay bari idingalama memu Ousmane Diabiti annabi yommo sallallahu alaihi wasallam abambo makata Madina abari na kodi aka misilime ya komba damuta alu bari ningo nyi Ousmane abota to malama Ousmane bunamfana abota sirna Umar ma abota Abubakar ma abota Hamza ma Hamzata a kungo tuta dina kelo la to Ousmane la fango intelligent camera anta fusila fo misilima ya kelo bara teme atanta kede amamuru tay ko Hamzata de ala muru mu camera enati a fodu la je nje Ousmane yale même fo bokki alu sa duwaye ntala jaliti ko na jalibala je sigirinde bare Ousmane abe mento ntolma baraju nonno baralu alu toloni la lu ka memfo ko alu koni ni nyaga ni galu jami'o ka arjanna buma biyenje awa Ousmane eta si amane ba Ousmane jabiya ali gamalu ngosina arjanna kono wallahi de ala gido nyimbata jami'o menlo ala gido e mbata mo men na dum muslime ya to ala gido e mbata ku men sanse ntolo France année 90 la isa fusi fo nyanu fo ta salil kono concert du la ta gudo botigi Ousmane ga bi balan janga dingol la gudo bi amusuke abeje du nay nato Ousmane jabi sabo ka kumbangolu fo ninkelu al wulalo kilo fierté baluyen mbata tagas janga sate siama menga nyagali mentara al wulolu bulu jang ça m'a dépassé abatan dépassé bara sabu ala ninjan soto dinga memo Ousmane Diabiti Ousmane yalla mujanti alfa men janna karafu
ina barin ke ana na akilin fa akilin atame usmani sifa mente sa sifa ba na ga sifa isa fa ka dinga tumu nta di muso le sigira ku nko to dinga alai malwon ta Allah duniya ha alqiyama malwon ta Allah usmani ko to duniya ha alqiyama malwon ta Allah usmani ga jaga kun sanne nko membe konko membe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam usmani jabi ga be kun sanne mbe duwala e menna wal musimani jat ken diat gidi men babulu almala gido e manala alama manala han arjanna kono o kono men de wo mano fongo fa wululu nyala akam wasale nin ko nga continuer ñaaje be na la bolle wala musala lamba jazakumullahu khaira abarkani almini barajila yo hambe be harfo dilal na ustaj bama nol musew sidiati atala khayani ko ini greja ngana men ke jang 2015 la atala khayani ko ini greja barko la tala harfo lutole mogol ha hansini mogol sa ko mo fonye so de ban jonji mambe mba fon wato be obi manyin kala ba ko kita hala mele donc hambe to gon wa se don ni tanya bar ngali ko jami nga felante da mamba bum baba ta kyato bari hambe mimbe turin wala hasiyatu gon wala musalla muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات قبل فواتها فقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ متى الله سبحانه وتعالى تنتو ala min ngan yamari ko ngan ñoxon nagata ngan ñoxon sawa ta ko khaira kul kan dana waxatu ben dana do kan sigi ha dola saxa do be gat dina ko germa dunga kela ite be sigi be la jari ala min ngan yamaru la ko ngan ñoxon kiliyaw ma ha ñoxon nagata ta ko khaira kul ma danin a waxatu ben dana bata ala tantu ha dalin ñang alqur'ano kono fi surata ali imran ako alal ñoxon nagata alxal ñoxon sawa taxako xafaru kan anin arjanna soto kan arjanna min nimba misal lalien ala bunya la alxalon ka xabun wa arjanna misalo abele koni xasam fata worowlo ke basakili ngati xadugu fata worowlo ke basakili ngati haladin alal ñoxon nagata wa arjanna ñin ngokan baru arjanna la marta jonjen uiddat lil muttaqin al marta ala nyasilan nalayen وألا ناسلنا المجنتي الذين ينفقون في السراء والضراء ولا مغولتي ميل بسده بولا سونيا بيبولو بسده بولا أبقول يا ريما بسده بولا حتى آيو توما على بطن يا ماري كون غنيون كيل يا خيركو مولاري كلا متى نمونين كيسو دي كلا ما من غبانجي أكو صاحب المعروف لا يقع أكو ولي ما كيلا كنكو مبوي وإذا وقع وجد متكأ nin wali ma kila be nyala boyla doron ka be sembe dula sotolale o be kala alalati alala ba kala la sembere wata me boy o bi hanta su ha walni malake o bangi wa kammala ba dam tara mimma ba fola nyon nyanne ko sugulala ko man yaf'al al khayra la ya'damu shawaziyahu la yazhabu al urfu bayna allahi wan nasi mugo gondi naha walni make kanta foli sarala sugulala ko walni maken abarajo metinya ala nala jongotima isaki mo nyohole yen hatu hafisir wali ya mamalo yen barni haki ala yen
o ken onta tulonya nimba tolon ko walni ma barajo metnya ala na la jongol tema woto ngalon al masajidu buyutillah ko ala la bungo ay misirolu ko ala la bungo lamiti ngalon misirolu manazilu sakina ko al taala la mafa ajigi dingira misirol lati ngalon ko misirolu mahabitur rahma al taala la nemo ajigi dingira misirol lati mba fala yashtaghilu wala yushimu fi bina'iha illa almuttaquna almuqinun mo me alana afan sugula mo me kotiji halana fuluta ha dun jamen koto fu ala nyasilan nalu ala nyasilan nawol mu jonti mil be dan khan yarin ka be fe min dépenser la ka ala ba joxola sagila male wala babul fe mo taala ha dun jamen koto wala be khanira haw koke alla khayim fon nyen ko al a'malu bil khawatim ko baro la kamalo abe dinding ala timmola la baro la kamalo abe dinding atimmola la yaka walni madamu ta da siloto la barajin tiyato na alfa folo na alfa lo so sandol lanyen ko turuma ko ka fanan yi bang kula bang bambaliya ko turuma ko ka hi bang wala ma al a'malu bil khawatim baro la kamalo ay dinding ala timmola bulla be hitimina dia ngamin damuta alkotun saramin betralato ikhata wala soto ikam tukuma alquranul karim akonyen la yastawi alqa'iduna min almu'minin غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى التلاقكم هو من يسجي خابلو لا نهون كان أسنت كنتورين أبولون تكنتورين تنسيون جنگارون تالا من ترون تاك من ساكا من تغا جهادو تو lanjurunte wahi sigi habulu la nyoma woni mo me kana minga fankeso ta jihadu ke bi jihana fankese tanta ta jihadu ke jimbara moli lolorin jihadu da kun wala bi jami ngollu kunyi makelu mogol nafa wala lorin jihadu da kun wala ba mo minga bulfe ngota hadin alabun ko doron na la duniya kono hadin muskol la hadin duniya ko tanala woni mo me kana no min ngi babul fengoto hadan tega alayen wala jihadu ay jamel lol la joti atala huwa dari faddala Allah almujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja min nga fongo la din wala disposition oto akala na fulu taala disposition oto kala hafi samantia baladi wama hala mo kunna min bel sigirin abela jari abe dol la sagale ba ibe kunyima kekela wa ayo kamma hakan hanso bedum adamadin ya halon fanan kifin wala muy wala khannasti ikana barani madamu ta ta dan siloto jami ngombe damu tala lumin antaka ero wulkili nadi bibi faydo atala joti o kayanta ibata kifin wala khannasti ala dun ko qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas kiha ala tanganyini setano ma min be wiswaso kali sondometo setano don ta wiswasalati wiswaso be damu tari fongo fululama ifo ngo fulule bi fan na balila ni khaira kuna ta nta batenke faydo ngatu ten wata kifo wala khannasti iblisa be sembo sotololto hakafima khi idekuraje walni maketo mo kuru ngo fanam ila musuto idinto kafunyoto ubebe sembo sotolto hakafima hila perdi mo ifo kana kifo wala khannasti kana hif inikele khabo iblisa bulu khabo ifo ngo ne bulu khabo barin kuru ngo bulu khabo la dimba kuru ngo boy hadi boy din kuru ngo bulu zatara muna famin bato ibata stoleri ko Abu Hurairah hadisu lamu ako mo hona ta'ala kila ya sallallahu alaihi wasallam ako ya rasulullah ayu sadaqa afdal aw a'zamu ajra alla kila sadahu bi jaman ngafisa o sadahu bi jaman barado habun kila kayan anta sadaqa wa anta shahihun sahih takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كلا كو سره بمن براجو هبون إخا سره دي هابو يبول فنوتو خاطرا إفنو بنوه لما يارنغاما إبه سلان نيم فغارياما إبه بخيل يارنغاما إبه كند يارن أهدي وطمولي ألوغو بيفنو جاتي لا إبه كند يارن فنا
ikhane ba to leri hadi sadako be wal habu ako bari kana retarde de kana dugundi hansa ya bata sima ine bata si kangor honti ngoto kana saran kanu ke nim fagata alin dim man sama alhain dim bari ambingi man sama alhain di kar sama alhain dun jamen koto ako atumo ba tambi wala jati tarantamu ima da ma tumo tole ba jati la tarantamati wanjani wo bekelenna nga wakili mbulfe ngolu nga bo nyintumo hadi sadako pen dim fanan mbari ngolu me homo na ba bulfe ngodunna ngalon nan kon tamatinyala hambi dankania hakafumma ko mbe min bolam bulfe ngoto ntamolati mbe min tulaje ntantotide mbe min bolam bulfe ngoto ntamolati na Aisha ha bangi radiyallahu anha akum hoduna ta kila ya maro dile akoki hasago faga hake sadahoti kabiri hasago faga hake sadahoti anari ngwa na Aisha mayinika ako saho jaman tuta albata saho ke sada wat kiyo mun tuta bungo kono ako alla kila fusman tu bungo kono illa katifuha fu saho dabo mbata be ke sada hoti me saha daba killing wala la bungo kono fannan ma fa walwet kila komba saho abe fa la bungo kono fa daba killing way wala tinga sa kuntu jango jandi sada hoti o be mun talati min jana tu bungo kono non tantoti to buli fengo adi ibe min dile tala mut e min tule kuma etan totide alla fonni seriya ngala sagala man sa fonni sere ba man sa hinnanti ba man sa kin tumba aka fe min dala jongoluma ha fonni sere ma hike fenti goti ala mangana fanke misal to habun ala ko habun ma bara ha fan do ha fan majigi aka min dima ha sago nyinin nila ka ki ha don tola fonni sere bala mut imam fem min imam fem ikhanyin ne bari ni saman na hanyin wal masto ala na ta di tama ala man na fan do hen kay don to la tu ko ni nyen kuma kan nyimala man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasana mu ho be min to min sa ala don to nyani mala wa aqridu Allah qardan hasana ala don to nyani mala wa anfiqu mimma razaqnakum alf sarahu da ala ba fentun al minna fon siriya bala muti ni man adi kan tatlu nya de fayudha'ifahu lahu abam ba double lele ka min di ho double hala sagima fon siriya bala muti me vatanin alala woto ngambul fe ngodi nga sonnin ala hajula ma falin nin ala hajula ma falin na geni la joti dunya na geni moti al khiyama ala ha dalin fi surati al asr aku wal asr innal insana la fi khusr ala ko kabati kali jamon wala adama dingo be sima ya stola jamano min kono ala sanji bilu ni sanji bi woro min u bi woro lo min kabati kali wala innal insana la fi khusr adama dingo be jigini yilo min bela na fuli nyini mansaya nyini bullo mun la fi khusrin kabi perdi abi kasara abi nagasi abi fili akilin talorun tonyasi loka abi perdi adama dingo la jigini yilo be ko fa na ful ba minister kabi perdi baranatna exception ke ako illa alladhina amanu wa amilu salihat jolin ta perdiri ngile na furi nyini ngoto fu mo holu milson ta ala la mansayama wa amilu salihat imanga walni mata halal dan khaniya kan alama jamen lomu barani ma dolati woto ngalom be digini yelo min bela na manke ala kolati abe perdi etajima lo mun abe perdi nga son ala la mansayama halum man sakili wati nga barani mal fananke halaw kan ala ko kolul be gagneri wolol nin ala wal hajula min ke ala ma fan wala to nobo wala to kasaran tato munna i walta al khiyam wala nan albata manyin ka sano nim bara nin kuma kan ni mala fola konsela fo nyonye nganti minadiya ni misantato man yaf'alil khayra la ya'damu jawajiya mu ho barani ma ke ta fole sarala la yazhabu al urf bayna Allah wan nas ala kenna ala jongwaltima barani ma salametinya mulma allahumma salli ala muhammad Allah jazakumullahu khairan yo mbatame moro ala misima yala ehi fasihi bimbasi kullu maqamin maqalu beni lo dingirale e jana men fo ala kangoto ala kani idindilla bankuta ifa ni khaja malonta kakal de kodon londo nin kolu kenya ahole tobe e bati ifa keta ala ma durgo kunni kanna e jana na bange jamin fana e jana na bange ka kumba dingo lolu ye anin mislimo be anin kila manto be ala mum kela melati ala mamaro amin fo usmane man tefen fola butugu bantele nan ta fola bari khoro le mati na khoro le min be kere ahole fo
mbembale so ka jamale made karamba ka jama made usmani bataja habe bulo di nyokon bulo islamu ja khayin to dole be sidi en to ko mele malo ima baba lo ima nalo kamera mbata ka tabata lo adana min kilingo fo hari aya kiline wo se mo ko luna faale france bebe bungo lo kono bi bebe sigrine islamu ja khayin ne bela sakala nin kawandi kendol fota ase mo ko do sondo men nyigine ala mun kala melati mbe min fola iko alifa jana min fola isankumba kumo fanga njana sotonon ne katrabe 46 di atama ka kumba dingo mi be sabatiri nja min keta fun ninkeluti ana musolu ndindi manse mele ko ka kumba jan kara wudi amadi la folo sene mataja karan kare ba nata e batame nso mele tuba turu nata nso mele di basikundangolu nata fo seni ni la sanale wo belja drame kundangolu beja dumbu ya lubeja kebe kundangolu beja jomon tuta janga konto to min te jansile sagano kundangolu beja sise lubeja jakabi beja abebe beja karankare ba jabi anin karankare ba jakabi ke dingo ni musu dingo mi wolor tarambe ka kumba e batame wolu wota tubale alay san ko jana min fo ninke mil fanga folo beja ka bara kendo ke mo nyanta duwaliye baro kena batala mbari musolu ntologalo ne dinkendo mili be ka kumba dingo lute ma faransi wosango la reunion teketa ba fo de grâce min be da banku ngala ka muso tale jang yo wodi muso fatu grâce a wala keta marenti a bara ba ken koto ndungalo mfana naka imme abari na koto ase kukuta ke min ni yote kilinti wo musolu khasiaje kan touré lubeje a khasia jagabi kunda touré kunda a famille khasia albatalla alfalu kamme ijana min falla koto bebe la filabi ila sa tele toko labo nin sambumbe min mulala sidi aga min fontolu meno wo fola godo bebe kumbi soldula mo dunni ala taala fana me soldu do bo mo yi fagalullo bar ni ka kuke ala koto ala bi jan salale nga kuma kiline fa la ba touré tuba jami ngo ki ko jaxa sunje ko di a president wolungo ndindim mambe madrasa wolungo fosili million saba aka mimbo atukuta dunia jango bela ko ala ba ko lebo barajulo sarata e usmane kan campagne godo mimbo tatuba hala ba jan sala ama 10,000 euros si wolungo ata million saba le sara 10,000 euros bota tuba hanaja million kementoti ala julo sarata faman sara awa be khalon ko ni ka bara kendo ka julo be sara lale ajanyata sutuyata nse min fom bari ngol ye min muka kumbati usmani yale mujanti ina la mu yaleti kanton kono jannin se wude tabe nala da kon tara tarante da yamarla alimami temu ani alimami yayo ndol fana nalu bota nonne e bata me galo me ya bata ke janti mbitan kunda bata ke janti fendi ni seno ku min kela into ni rakato billahi wallahi tallahi ntala kumante wotile inte ni misala jalo se takamo ko yala kata yitara munga tumbula tayinko nko dunia ni alkiyamo le babulu mbemba ko le sagata o duni ngambula bara minna mbe tarla woleto mba kelale jongola ko be alale bula anta ko bulu de bi mbe bi to sini mimbe na la do malo wala ka to mo kana kuma yi kan nagura non tay sara belije nse min fo mbare musolu ye ka ka mba musolu be katara hambi ma me sa tela ko musolu lu se duti sara fo ka kumbaja duti sara botato imamba ta godo madin ko hadi jami ngoma e hoje imama lolla ani be mbalu imanje wala siloka nimmi ngoje e ho kuta ya nsembo dum mbare musolu te ani nadimbaye awa kena fele burkina fele abelarim be koto ala sago annabi sago nin ta tabula minna wosi ka koto ba ko mo le mansone wodingira wala musallala mamala obenta amin ba njana kura ba fitro bata sutiya jana la harfo dan al hambe barngal albata na ustaji bal harfo la me harf kendo min yita albata la me afo nya keke nimisan tato ibatar li nya al kiyama albata kila fan la hadiso la je sallallahu alaihi wasallam an nas tabatan bitaminto be hangala koto ki xam min be ni itamolet min tuti ya bun kon la awa faydo ipernite wala awa mutakman sede kendelati surtout jamen réunion be kala lumen hata abla to mal la lahidi siaman ne setaje lahidi siaman ne setaje
bon doli hi tadi doli mi tadi siaman ditale bar doli be turi mbar muso haja mama jabi sami ko baba mama lamini min be espace baba grâce la muso wo hasimo toni kilina ta lahido ta lungo wo hi saranale ko dumbula ko ngana wote wala way ka ina 170 euro million killing wa ke mawrula abatala lahido la timma be fanan tara jandi ale annabiya be hi la lahid la timma lahido mujilo la tide julola mo hi wakal hala timma wala ansolla wa ana karamo wala harfoka bayin tasur bija itolle bije ala ko bata dan tagi yansayin itolle mo kanindir latije ni tolla ha reunion annonce beke ha folo ke ale sirfo madia ha fulo nyoko ke maramba kanya ni tolla ha ke ya reunion fanan bela ha ke hambi fanan bija sa harfu milla awa harfu to maluka fanan so yita après sana fatiha ta hadwa jamaaya hadwa barakela aliya awa hadwa saatiya falta la sa kul son ya nyamin wa salam اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لمسلم جماعة كنتنا أمان تنبي jama be kontonna erenioni abata diaye abata tambato nadini la ereni lamale ala ila dindingo milbe faransi ga erenion lamale ha bang ay ha bang hana bunyata ha fonye hana bunyata kana fo tasuriye alamu nema ni hafar kala tigida mbembaye alamu nema ni hafar kala tigida mbembaye ya holeki ama ko ha faye ka meno ka me jama kuno kuma da fanan taye ko fere dunteina ko fihi wakali ko duniya ko be ko jigolamo ko dini bati jigo ke alati dini wala bati jigo ke alati hakikilati hakiti be bata denyina ha fo ko jamian ko ko ngamuta ko haka kungati atanin ba ko dai anin tawu alamu ne malama anin tigida mbemba ngole to fo haban ngabudi makani ngodamuta ala ta dema tana erenion ahana erenion lama na sabu nyuma kallanke wala ketam fasuri damba teti da konta lay kande dingo mfasuri kadde mara talaga tagamo be fananke akoye nyinje nyamina kalbi wakallale ni la taha mo kendo ludala ni nyulu ga mo kendo ludala kuni haji mo hobe jalotala bata la kusifa inna kan nana tanabula par kasabolo amen kasabolo hasia bema isiringo ima mbatame ala erenion la talama ala hamen na tegema ngoso ta kono wosoto ringo kono butugo inatan sigi erenion ke butugo kombe mutaladi baro be tala da mutala nyamin an hambi inta kan kungo amam bono kontolo kan wakali ko hana ni anjama da nimba ko dai alabata la baro yinketan tawu bata taga mbemba tigidange mbemba bata ay to natana wakali hana naringo ngadantege alfal ni musoliye aketan toliye ka bentelle kono abentelle kono atambi kebal ni musolla jahola mutaro fa asiantel fa jari musolu fa la mutaro ga siakelu tati asiatati pon mini bije wolmalo atagalo kabra dun ta dam dum menna musol nin kela hamen kija ala bi sarala fuile me damu taja musol nin kelu mi musol nin ke me itela imame itana ha fo ko intele siati telta ko intolo siati tolta ko to ya fuimuta ya siati tonya na godo sembole bunyata nimborole musol nin kela hamen ke musol nin kelu hamen ke tel parisen ke itol parisen no ma ke folo manso la foni siriato kafirin nata tunninjelo hanjana sija minna
bulu bata mafiya bulu bata mafiya ba fanni be do ta la gudu ta be do yala yo arana la fiya arana la fiya fente keri ba ningan kan labo wati wo wati na man soto ka kumba manna man soto ka kuma ase soto pari mansur la fonni sirato ni wo be wonya me nyina wala bayin sellu fo fana nasabu kankele mati sellu fo fana kendo no mo akende balamu tata ko dan tege sellu ba ala batalo ala ko ka nindina ko ni muslime adema kabiri fotain akonye ko bayin ko batame ko bari ko alsonta ni alasonta mbatame ala hamen na nyini wo seke ala ngole ke reunion na take reunion keringo ala ga harje tamma kilingo men dan tege jama be botalo kalama jango min be france be botalo ko fola be khamele be hame afa ku baro min ketato ananya to dia ana kono to dia hafo bari ngo be ngai ngo ala le basarala ni baro bata hante mbatantula bante me fem fono de ya jigo men di ala ya jigo men ta hadiama wojigo mbaden di alalela bar mbadam talumena bilal ngambira ko be malale khamira le kabe malale malu mohol hagodo men dumbulla kola mammalu mohol hagodo men dunga abulude ani mohol be jamal mu meta fitina o fonto filo hamuta baro hadamuta dan siloto o konto filo bala bat ala batan dema bata ke ngani kineti be bata ke ngani musuninke dindingalo e jala men fonya ala fala kamen abe takamata wala dinding korto ni hagodo la nyohanga sambe ko bata di jamia okay bata di na hadan te alfali hadan te ngata awadan te gal fal ngabaro yin sembo ya baro sembo ke wona mansula foni sira bunyima kanlu kankelu mbi tantula mbesagila hitantu mansula foni sira to moya mansonia bari bayin sellu almunna barajula awotambirin kola ka kumba dinga men bija e halon hafo e hambula jigo men mata do kato amamba aji jamena jangol ta ko kana nyino yimi ko ra fenyoma awan baro jembulu baro de non ni alsonta ture kunda mariama ture atata tondi kanite do garaba ture wala mun musolla kebati haja garaba ture atahabula jahal kunda gasam kunda anin baringo to ma be mata fiyen ko wa jami'a be temma men jami'a be tembo no to de ngino bata nyime afenyo bata tu mata fiyen ala saka isino menna e faranso ke wa fa dum bato fo wolien kelu fana mena hambula matikili afo baro mbata do kato ndida ku ineto bentolo la folo mbalembe takala nin tata ne artala karkiline kono sankiline kono ba jami'a la bango abe alabulu odingira wal sallallahu albato fana me seleka awa batando yo wato bat fenga jonke nga dua folo albala folo sila jami'a abada dam tahirato falta la sati moy tam beken dola hadailo ibdi tam beken dola awa ho fatiyata ka kuma dinga fango falta la se sonia kiya hafiringa kiya min sen naba de marlal fana awa ho fana firing anatobe minilla anana tonta minilla ba falta la se be harje khay bulato hala banga sonia bulla wa ngo fatiyata folo waga بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على صلى الله عليه وسلم اللهم صل على صلاة الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم على إمام دعاء صلى الله عليه وسلم صلوات الله وزمنا سيدنا ونبينا مولانا محمد رسول الله تسمع الحمد لله نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات الله على رسوله وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد صراط الذين أنعمت عليهم لا يسمكوا بتكمل المعبدلة كلا خرمنا بالمصاب البنفير الماء تلنا خرمنا بالمصاب العلم بالمصاب بالعام كيسا وجمال كلا خرمنا خرمنا تانغل المال يابلا المهم بيرن ولا كلا خرمنا خرمنا جا خرمنا hambe haro karam bede nala la hafata kilinta njene réunion min kete njene anosi min kete njene kanabu min kete falsa barkalato falsa barkalato na demo fatiha alhamdulillah awa bismillahir rahmanir rahim allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بارك الله تو بارك الله بارك الله أو هم بينا ساتي فاتحة ساتي فلتا لا سافا هرلا ولا الفال من بيم كنا فال سن ياميتو سوانتي لا خنيمة نخفر كيما ولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد رسول الله نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم على خير لا مستقيم على خير سيما باجات كنا بالمكلن ناري كلابا حرمة القرآن وحرمة الجنگل ومن بوري أمر ذكرنا كلامه نعمل آمين 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 صلوات لله رجل نسأل الله ونبينا مولانا محمد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله اللهم صل على صلى الله عليه وسلم اللهم صلوات لله رسول اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم صلوات لله رسول أسأل الله سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين المني ببراجلا آمين 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 آمين